নি একটা জিনিস দেখাই দাও, আমি পার্কে আইছি আমার মেয়েরে লইয়া যে খেলাধুলা করতো, তো আমার মেয়ে এখানে আইয়া কি করতেছে তোমরা আমি দেখাইতেছি। দেখো এই দেখো আমার মেয়ে কি করতেছে, দেখো খুব কষ্ট করতেছে তো এইখানে। দেখো এই দুইটা লাকড়ি এখানে গাড়িয়া রাখছে, খুব কষ্ট হয়েছে গো আমার মেয়ের এইটা। তাই এখন আইয়া তাই যেখানে যাই এখানে মাটি লাকড়ি তো খুঁজাত লাগি যায় এখানে। আর এখানে কি করছে পাপা এখানে? হ্যাঁ क्या मिट्टी मिट्टी में क्या कर रही हो? खेल रही हो? अच्छा तुम्हें मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है? अच्छा इसलिए चलो आज मिट्टी ले जाएंगे घर पे, ठीक है? पापा को बोलूंगी पन्नी में भर के मिट्टी ले जाएंगे। चलो यहाँ पे कूद लो, थोड़ा सा भाग दौड़ी कर लो, खेल लो। मिट्टी में हाथ नहीं लगाते, गंदा ची ची गंदा, मिट्टी में हाथ नहीं लगाते। रुको ए तुरंत नाच लो, नाच लो